Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share cara-cara kami install this waterfall countertop in our storeroom. This is a similar method cara kami pasang the countertop dekat the kitchen and the kitchen island juga. Kami beli board kayu getah saiz 4x8 kaki dan potong ikut the right size. Untuk this countertop, dalam dia 65 cm since that's the depth of the IKEA Algot drawers. Lepas dah potong, boleh sand down sampai smooth dan apply whatever finishing yang korang nak. Untuk the kitchen, saya pakai tung oil dan linseed oil sebab nak make sure the surface tu waterproof dan food safe. For the storeroom, tak perlu food safe, jadi saya pakai a beeswax sealer tapi saya tak boleh nak recommend sebab the finish tu not to my satisfaction. But, it did match dengan lampu yang sedia ada dalam the storeroom, so that's a plus. Korang boleh pakai stain, varnish or oil for this step depending on the final look yang korang nak achieve. Untuk secure the countertop to the wall, kami pakai brackets. Kita orang pakai leftover brackets je, so that's why semua size and design berbeza. The bigger and longer ones untuk the top piece dan the bracket yang kecil sudah mencukupi to secure the vertical waterfall piece to the wall. Kami letak the top piece atas the algot drawers, pakai a leveler and check if semua level atau tak. Once dah level, boleh letak one of the brackets dan tanda mana kita perlu drill. Kami drill all the necessary holes, insert the plastic plug dan screw the bracket into place. Repeat for all brackets. Untuk the top, kami pakai 3 brackets, 2 dekat the side yang tak ada the waterfall and 1 dekat the waterfall side. Depending on the width of your countertop, korang mungkin kena pasang another one in the middle. Tapi for most cases with countertop, tak perlu that much support pun sebab technically it's supposed to rest on your cabinets. Tapi kita orang letak all this support sebab kami tak boleh nak screw the countertop onto the algot drawers. Technically, kami boleh slide out the entire drawer unit and the countertop akan maintain je macam ni on the wall. For our kitchen, memang kita orang skip terus the brackets. We secured the cabinets to the wall or floor lepas tu secure the countertop directly on the cabinets. To secure the vertical waterfall piece onto the top piece, kami pakai pocket holes. Kami pakai a crack jig. Tapi banyak lagi option lain dekat Shopee yang affordable. Boleh juga pakai brackets here if korang tak ada a pocket hole jig. Kami buat the pocket holes dekat 3 tempat. Apply the wood glue dan boleh slide the piece into place. Kami pakai a corner clamp here and make sure both pieces rapat. Guna a leveler untuk make sure yang the waterfall tu level dan straight. Lepas tu, dah boleh screw everything through the pocket holes. Kita orang memang suka pakai pocket holes to make these kind of connections sebab dia kemas and the connection pun kuat. Kalau korang notice, kita orang punya waterfall ni tak go all the way to the back sebab kami nak jimat and guna satu je board kayu getah. Saya prioritize the top dan the waterfall ni pakai leftover of the board. And the leftover ni tak cukup dalam 65 cm macam the top. Tapi tak nampak pun nanti sebab the drawers akan cover this side. So, nak tak nak, kena juga cari cara untuk secure the kayu onto the algot drawer sebab kalau tak, the waterfall piece tu boleh move around. Saya tak nak tepuk the algot drawer sebab manalah tahu nak jual in the future, jadi kena get creative. Saya pakai 2 zip ties untuk buat a connector piece so that ada something for the screw to grip. Satu zip tie dekat the frame dan before ketatkan all the way, masukkan satu lagi zip tie dan create a loop. Boleh ketatkan the one dekat the frame all the way dan potong the excess. The zip tie loop untuk the screw tu boleh buat besar sikit je dari the screw size but smaller than the screw head size. And there you go. Bila dah screw in, the zip tie tu akan twist flat and now the frame dengan the kayu is secured to each other. So now dah boleh move on to the final step. Saya akan isi all the gaps antara the countertop and the wall. Dekat this side of the countertop, korang boleh nampak yang the gap tak sekata dan ada area yang besar dan ada yang kecil. This is because the wall tak rata. Ada 2 option untuk tackle this issue. One way is to potong the kayu ikut the lekuk of the wall. Boleh pakai a jigsaw kalau nak go this route. But the method yang saya akan share hari ini is to use a gap filler. Gap filler ni boleh beli dari mana-mana Mr. DIY dan kena pakai sekali dengan a caulk gun. Kalau gap kecil, it's quite easy and quick to do. Just apply the gap filler dan go over dengan wet wipes for a finish that's mess free.
Untuk gap besar, saya akan isi je dulu dan leave a few dekat alik atas untuk the final application. This first part ni untuk pastikan yang the top application of the gap filler tu nanti ada somewhere to rest on. Jadi, make sure the gap filler tu dah fully keras before the final application. So again, saya akan tunjuk cara untuk pakai the wet wipes untuk clean up the gap filler. Okay, so ini the final application of the gap filler dekat the gap yang besar tadi. Saya akan remove the excess dengan the wet wipes. Lepas tu, saya basahkan jari dengan air dan bentukkan the edges sampai rata. This is the best method yang kemas dan tak pull off too much of the excess. And all done. Seperti biasa, for all the links boleh check out dekat my caption for more details. And if korang tengah watch this video dekat YouTube, saya akan share the links below. Thanks for watching everyone. Till next time.